24 hours, I need more hours with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syahrulzadytia. Kali ini saya akan share tentang cara memperlicin layar HP ketika main Free Fire, atau bisa disebut sensitivitas bagi kalian player Free Fire dan HP Anda HP kentang. Oke, sebelum saya lanjut videonya, tolong di subscribe, like, dan komen. Oke, kalau sudah, langsung kita perlihatkan tutorialnya, coy. Aduh, ada mobil lewat, coy. Jadi ribut. Pertama yang harus kalian lakukan, masuk ke menu pengaturan. Kalian tinggal cari kalian tinggal cari pilihan pengembang. Kalian bisa masuk di kentang lalu nomor satu. Di sini dia katakan tidak perlu mode pengembang setelah jadi oke, kita masuk ke menu pengembang lalu aktifkan. Oke, scroll ke bawah, kita cari namanya lebar menu. Saya akan menaikkan lebarnya menjadi 400. Dari kekurangannya mode pengembang ini, untuk tampilan hurufnya jadi kecil ya. Oke, kita keluar dan masuk ke Free Fire-nya lagi. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the call is on E. But see, I ain't even tripping, cause I can show some belief that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love you today, hey. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty the last night, so now I gotta say goodbye. Nah, kita sudah masuk di perpelnya lagi dan saya akan mencoba yang mode klasik ya. Saya tes dulu apakah lebih licin dari biasanya. Kalau mau tambah licin, tambah lagi, jadi naikkan jadi 450 atau 500an. Enggak dapat diamond, coy. Dapat 2, coy. Ini licin banget lah.
licin cuy, mantap. Wes, waduh, seru tuh, ngelek-ngelek sedikit lah, ini licin cuy.